naman, ma'am. Yung plastic ko, ma'am, ito setup ko na lang. Dalawa ata, apat. Sealed box, ma'am. Open ko naman, ma'am. Video ko lang muna. Tama na ba? Yay, nakuha. Ay, yay. Sir, pa-double check po kung may mga scratches or dents, sir. Yung gilid, yung screen, sir. Dance or damage. Tatanong ko pa, ma'am. Idea lang mo ba? Mahirap kasi natin yun. Sa bago. Okay naman, sir? Alam ko meron na dito. Setup po po. Ang di ko sure, ma'am, yung case. Bago Kasi may labas benta ko lang. nito kahapon, kay Ma'am Christy. May protector naman siya, ma'am. Kaso tanong natin kung magkano. Yung hindi ko lang sure, ma'am, yung case. Kung meron na yung case. Bago na kasi. Okay. Tignan natin, ma'am, baka meron na. Setup ko po muna. Nag-play ka, sir? Quad speaker yan eh. Malakas yan, sir. Tapos naka 300 volume na max.